नमस्कार दर्शक बंधु मु लकी आपण मान स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ये झरका कार्यक्रम लक्ष्य दे मोर भागवत प्रेमी पुराण प्रेमी साहित्य प्रेमी मोर विज्ञापत स्थानवंत मोर गुरु गुरुजन मंडली एवं मोर कल्याणमय स्नेहमय ममतामय वात्सल्यमय मातृकल्प भगिनीकल्प और माँ भौणी माने भाईना प्रचंड पांडव काव्य कवि है राजशेखर राजशेखर लेखन मनरू बापा सुंदर विषयटी धरी आसी से विषयटी को परिवेषण करने अधिनायक मन स्त्रीकृत कर कुरुकुल सम्राट जानाम धृतराष्ट्र कुरुकुल सम्राट है बापा सम्राट कहले कौन बुझा अरे गोधिमुआ सम्राट कहले कौन अरे राजा सम्राट कहले राजा कुरुकुल राजा कहले नाम धृतराष्ट्र कुरुकुल सम्राट है धृतराष्ट्र सत तनुज महाबली सतर थापा शहे तनुज था पुत्र पुत्र धृतराष्ट्र शहेटी पुत्र अनुज पंडुसुत पंच नंदन भ्रात धृतराष्ट्र कनिष्ठ भ्राता बोलते आज्ञा सानुज भाई है पंडु है पंच नंदन भ्रात है पांचटी पुत्र एमा पांडव है पांच भाई कौरव है 100 भाई दिनकर समय बापा पंडु राजा जते बेले प्राण विसर्जन करिसेंती प्राण विसर्जन करबा पूर्वरु 5टी पुत्रंकर दायित्व बड़ भाई धृतराष्ट्र ऊपर समर्पित करी विसर्जन कले कौरव है 100 भाई पांडव है 5 भाई राजा धृतराष्ट्र विचार कले 105 भाई दायित्व आज मत समर्पित करबा पाई पड़े समस्त दायित्व बहन करबा पाई पड़े बापा ए कथा को माल दृष्टिगोचर करी धृतराष्ट्र विचार कले प्रथमतः पुत्र मान को विद्या अध्ययन करबा पाई पड़े ए कथा के विचार कले किए ना राजा धृतराष्ट्र कले प्रथमतः पुत्र मान को विद्या अर्जन करबा पाई पड़े बापा कहीं का में विद्यार्जन करबा कहीं विद्यार्जन कला हमर लाभ केते एति के जानि न दीदी कहीं के पाठ पढिबा किरा पाठ पढिले चाकरी करबा हेला चाकरी करले ऊपरी मिलले भितरी भी थीबो हेला केडु करी पाठ पढिले चाकरी करबा पई पाठ पढंती कोन पई पाठ पढंती जानि न लक्ष्य रे मोर साहित्य कदम्ब विद्यार्जन कले हमर लाभ केते हेला क्षति केते राइट प्रमाण कले आपण मानकर कवि है मधुसूदन राय पद कहले विद्या अटाई महाधान बाण के कर उपार्जन बाण के कर उपार्जन विद्या
ନିର୍ଲଜ ଗୋଧିମୁଆ କଣ ତତେ କହିବି କହିଲା ଯେବେ ବଞ୍ଚିବୁ ଦିନା କେତେ ବସି ଖାଇବୁ କଣ ଯଦି ବଞ୍ଚିବୁ କିଛି ଦିନ ବସି ଖାଇବୁ ବୋପା ଧାନ ସେ ଧାନ ଦେବା ସରିଯିବ ହେଲା ଚାଲିଯିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେ ମୋର ଶାନ୍ତ ରଜନ ସୁଶାନ୍ତ ଜନତା ବାପା ମଧୁବାବୁ କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଟଇ ମହାଧନ ବାଳକେ କରୁ ପାର୍ଜନ ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ କାହାକୁ କହିବା ମହାଧନ କାହାକୁ କହିବା ମଦନ ବାବୁ ଯେତେ ଗୁଡେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଛେ ସେ ହେଲା ଧନ ମହାଧନ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାରତ୍ନ ହୃଦୟ କରି ଘେନି ଯତ୍ନ ରତ୍ନ କାହାକୁ କହିବା ମହାରତ୍ନ ବାପା କାହାକୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନ କାହାକୁ କହିବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେକରେ ପଡିଛି ଧରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଧରୁଛି ସେଉଠି ରତ୍ନ ମହାରତ୍ନ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ହେଲା କାରଣ ବିଦ୍ୟା ହେଲା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଯିଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣାର କରିଛି ଯିଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନର ସାଥୀ କରିଛି ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖମୟ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କଥା କହିଲି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲି ହେଲା ଜ୍ଞାତରେ ଭି ବଣ୍ଟା ଜନୈବି ଚରଣ ଆପି ନ ନିୟତେ ଜାନେ ନ ଖେଳ ଜାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମହାଧନ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀର ବି ବଣ୍ଟନ ଜନୈବି ହେଲା ବିଦ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବଣ୍ଟନ କରିବା ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ନେଇ ପାରିବେ ଚୌରଣା ପି ନ ନିୟତେ ହେଲା ହେଲା ଚୋର ଆପା ଯଦି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଥିବ ଚୋର ଆପା ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇ ପାରେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛେ ହେଲା ବାପା ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଚୋର ଚୋରି କରି ନେଇ ପାରିବ କି ନା ନେଇପାରିବ ନା ଯଦି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦାନ କରିବା ହେଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାରେ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୟ ଘଟି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ହେଲା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ତେଣୁ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିଚାର କଲେ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ହେଲା ବାପା ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିନା ଗୁରୁରେ କେବେ ହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ସାଧନ ହୋଇ ପାରିବ ନା କେବେ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିବେ ବୋଲି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜ୍ଞା ମନରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ବିଚାର କଲେ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବେ ବୋଲି ମନରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କାହିଁକି 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 ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବେ ବୋଲି ମାଲ ରାଜା ଯେ ମନରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ କାବ୍ୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରାଜଶେଖର କଣ କହିଲେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନତା ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନତା ଯୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନତା ତଥୈବତ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନତା କୁତର୍ଥ ଜ୍ଞାନତା ଆରାଙ୍ଗମ ଜୋ ନରହ ବାପା ବର୍ଣ୍ଣାନଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଆମେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆମ ତୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ କଣ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନତା ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନତା ଅର୍ଥର ଜ୍ଞାନତା କୁତର୍ଥର ଜ୍ଞାନତା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏ କଥାକୁ ବାପା ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ସନ୍ତ ସମାଜ ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଏ ଚମତ୍କାରରେ ଭୀମ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଦେଖିଲୁ ହଁ କେଡେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ସେଟା ବିୟୁଟିଫୁଲ ସେଟା ବିୟୁଟିଫୁଲ ଛେଳିଗୁରା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଅର୍ଜୁନ
আরে দেখিলু আম্ব গছরে কেড়ে কেড়ে পণস ফଳିছি আম্ব গছরে আম্ব ফଳେ পণস গছরে পণস ফଳେ হ্যাঁ এমিতি অছ কি ଆଉ কোন আজ্ঞা ହେଲା আশ্রমর সৌভাগ্য আগে উপলব্ধি করে চালিছেন গোটে পদা পা গাইবি আপন মানকৰ কবি হেলে ହେଲା নারী কবি অপর্ণা দেবী ହେ ହେ আইনা রাগ আসিব আনন্দ ভৈরবী আশ্রমর সৌভাগ্য আগে উপলব্ধি করছেন ହେଲା সেবনে যেতে মানে তোর সিন পড়িগলা ସେ ପାଟ ଫୁଟଉଛି ପାଳିକେ ଧରିବ ମୁଁ ଧରିବି ସେଗୁଡା କଣ ହବ କେହି ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଛେଳିଗୁଡାକୁ କାହିଁ ଉଠୁଛ ମାନେ ସେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ପାରିବ সেবনে যেতে ଏ ବୁଢା କେମିତି জন্তু সর্বে জাত ଭିଡ଼ି ଦେ শত্রু নিরতে পরস্পর হিতে বাল মৃগী কোহলে বাল মৃগী কোহলে কি বাথা দূর স্নেহ ভোলে কি বাথা দূর স্নেহ ভোলে উঠুলে পুছটে কি আনন্দে নাচ দেখি 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 গজল পুরিত লোচন ধারে বক্ষমনিক্ত মুক্ত হারে বীণা পুস্তক রঞ্জিত হসে ভগবতী ভারতী দেবী উঠুলে পুছটে কি আনন্দে নাচ দেখি উঠুলে পুছটে কি আনন্দে নাচ দেখি হইলা সত্য নির্মল মন্নে রত্ন ভস্ত কুণ্ডল কন্যা গলার গজুর মুক্ত হারো ব্যোমা সত্যি বিদ্যা উঠুলে পুছটে কি আনন্দে নাচ দেখি উঠুলে পুছটে কি আনন্দে নাচ দেখি উঠুলে পুছটে কি সারে গামা বাদানি সা সামে ধাপা মাগারে 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 সা সাহানি ধাপা নি ধাপা মাগারে সা সানি ধাপা নি ধাপা মাগারে সা সানি ধাপা নি ধাপা মাগারে সা সানি ধাপা নি ধাপা মাগারে সা ধিনাতো 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 কিনাতো 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 ধরায়া দত্ত ধিনা ধরায়া দত্ত নদী হনতা নদী হনতা ওঠলে পুছো সত্যি আনন্দে নাচে ମାମୁ ଇଏ ରଡରେ ପାଲା ବାଲା ସାଡେ ସିପି ଯିବେନି ନାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ହବ ଆଉ ଆସିବେନି ହବନି ହଉ ହଉ দর্শক বন্ধু আম কার্যক্রমটি আপনার কেমিতি লাগিলা এর মতামত দিয়ন্তু লাইক করন্তু শেয়ার করন্তু আজ্ঞা হ্যাঁ সবসক্রাইব করবা ভুলিবেনি রহুছি নমস্কার।